Magampo kita sa Dios nga kita nga niangkon nga Katoliko kuno apan uyon sa mga polisiya nga batok sa pagtulunan sa Dios tungod kay kini konbinyente kanato ug sayon ra sa pag-ingon nga adunay separation of church and state o moingon ta nga if it is not for you then don't prevent others from benefiting from it. Makarealize unta nga ang kabubuton sa Dios naglangkob sa tibuok aspeto sa atong pagkatao ug sa atong katilingban. Christianity does not start from the pulpit and end at the church doors. It permeates every aspect of our lives, just as Jesus sanctified the whole of creation through His redemptive action. Maayong adlaw, kini si Father Linad Castrens Garces, kasamtangang na-assign sa Akademya de San Miguel Arcangel, Argao, Cebu. Welcome sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong. Karong adlaw, ang atong ebanghelyo mao ang pamoso nga Sermon on the Mount sumala ni San Mateo. Dinhi naghisgot ang atong Ginoo sa mga kabulahanan nga madawat sa mga dinaog-daog, nagbangutan, gilutos ug nagantos. Sukwahi kini sa naandan nga values sa kalibutan diin gipakadak-an ang pagkagamhanan, malipayon ug pagkahayahay. Ang unang pagbasa nagsaysay kung giunsa pagsugo sa Ginoo si Propeta Elias sa pagtaho ngadto kang Hari Ahab, hari sa amihanang Israel, ang balita sa dakong huwaw sa tibok gingharian. Unsa kay kalambigitan ni ining duha ka pagbasa? Si Hari Ahab, bana ni Jezebel, usa sa labing pinaka-unpopular nga hari sa Israel. Makita nato nga ang katilingban nag-anto sa kasalanan sa ilang punuan ug buoti pasabot niini giamong-among ba sa Ginoo ang gingharian sa Israel tungod lamang sa sala sa ilang hari. Dili, ang punto niini mao nga ang mga punuan sa katilingban adunay dakong impluwensya sa pagset sa values sa usa ka katilingban. Kung ang punuan sa usa ka komunidad nag-advocate og mga palisiya nga supak og batok sa kabubuton sa Dios, madaynigan yod ang iyang ginsakpan kay siya dako og lapad man og impluwensya. The gospel in the first reading today reminds us of the challenge to continue to stand for what is right as leaders and as members of the greater society. As leaders, the fundamental moral obligation is to ensure that the people they lead are directed and reminded of the essential values of the community. To bend to the pressure to conform to whatever is convenient and to what is currently popular is a betrayal of the leader's duty to lead with integrity, justice, and moral rectitude. Mahinungdanon kini kay kita isip usa ka katilingban bisan tuod na humana ang literal nga huwaw human sa pila ka buwan nga high heat index nagantos gihapon sa moral drought ang nag-ungo nga balaod batok sa kasagrado sa pamilya ug kapinyoon naghagit ug nagpahinumdom sa atong mga magbabalaod ug mga punuan sa sibil nga pangagamhanan sa ilang obligasyon. Dili lamang sa pagpangulo sa mga tao nga ninghural kanila sa posisyon, kundi labi sa nga tanan sa pagpahinumdom nila sa moral imperative of leadership. The values held precious by secular society is oftentimes not aligned with the divine values willed and desired for us by God. Maunang sukwahi ang atong naandan nga pangayoon sa atong personal nga pag-ampo ang gihisgutan ni Jesus nga mao ang mga kabulahanan sa ebanghelyo, the Beatitudes ang iyang sermon karon. Kinsagod ang mag-ampo nato nga Ginoo paantusa ko, Ginoo agad paunta lutuson ko, Ginoo agad paunta daog-daugon ako sa akong mga kaaway o magbangutan ako o magpabilin ako sa kahigwaos o kaapiki o Ginoo unta daog-daugon ako. Ang atong gusto nga agad unta nga popular kita, hayahay kita, isog kita ug gikahadlukan kita. Magampo kita sa Dios nga kita nga niangkon nga Katoliko kuno
apan uyon sa mga polisiya nga batok sa pagtulunan sa Dios tungod kay kini konbinyente kanato ug sayon ra sa pag-ingon nga adunay separation of church and state o moingon ta nga if it is not for you then don't prevent others from benefiting from it. Makarealize unta nga ang kabubuton sa Dios naglangkob sa tibuok aspeto sa atong pagkatao ug sa atong katilingban. Christianity does not start from the pulpit and end at the church doors. It permeates every aspect of our lives, just as Jesus sanctified the whole of creation through His redemptive action.